पंचविंशोऽध्याय श्रीकृष्ण उवाच नारदस्य चतुः श्रुत्वा स तदा प्रेतोपे ब्रवीत् प्रदर्शय तैतात् सर्वाणि मानुन्वचंस्तदाम् एथु अंतरे कथा शुण द्विजग्रते कालगण कहन्ति जमदण्ड कथा पापी जनकर व्यवस्था हे विप्र शुण एक मने संसारे छन्ति जेउ जने श्री गुरु चरण न सेवी जगत नाथ रे अभावी उत्तम जन दूर करी कुजन मेले दिन हरि गुरु निंदुक गुरु द्रोही गुरु विषय गर्व बही एमंत पापी जेबे मरी ता प्राण प्रेत पिंडे भरी दूरीते धरी घेनी आसु नासा श्रवण बेगे नासु से रंध्रे लह कीड़ा मारी नरके निवेशु बांधी करी जाबत जम अधिकारे ताबत थाई नरक घरे से नरक नाम कुंभी पाक अति दुर्गंध दुरात्मक अशेष महापापी जने कृमि शरीरे से ही स्थाने अछंती कोटि कोटि होई श्रेष्ठ पापींक तनु खाई एबे हो शुण द्विजवर अग्नि न सेबे जेउ नर ताहाकू दशा अछि जेते से कथा शुण एक चिते अग्नि जे स्वयं नारायण संसारे परम कारण जगत निस्तारिबा पाई विजय अछंती मूर्ति होई चर चर सर्वभूते प्रत्यक्षे प्रकाश जगते जे ब्रह्म अग्नि तोष करी नरे संसारु जानती तरी जेणे अनल होए तोष कहिबा तहिर संदेश जे अग्नि प्रकाश जगते विप्र पूजिब गुआ घृते आबर जेते नर नारी जठर अग्नि तोष करी क्षुधार्त जने देई अन्न स्थावरे देव जल दान आपणा शक्ति अनुक्रमे अग्नि पूजिब जथा धर्मे एमंत न करी जे जन आपणा सुखे बंचे दिन दरिद्र जने दया नाही ताहाकू बोली अग्नि द्रोही से पाप अंत काले आसी आंभ दंडरे हुए ध्वंसी ए पापी बेनी कर काटी तपत चिकणे आउटी धोली पुराई तार तुंडे पकाऊ नेई नरक कुंडे से नरक चौरव नाम अनल तेज घोर तम अति दुर्गंध धूममय से नरके पड़ी पापी काय तक्षणे से लांगुल रूपे घोर नरक अनुतापे क्षुधा नळे जळे पेट दाबाग्नि जेन्हे तरु क्रोट ସେହି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷୁଧା ଦୁଃଖ କେ
ଅବା ତାକୁ ଦେବ ଭିକ, କିଛି ହିଁ ନ ପାରଇ ଖାଇ, କାନ୍ଦଇ ଘୋର ନର୍କେ ଥାଇ। ସଂସାରେ ଥାଇ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ, ତୋତେ ବରସ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ। ଅତି କଠୋରେ ପଡ଼ିଥାଇ, ତହୁଁ ସ୍ଥାବର ଦେହ ପାଇ। ଷଡ଼ ଋତୁର ତାପ ସହି, ବନ ନଳେ ଦେହ ବହି। ଏମନ୍ତ ସତ ଜନ୍ମ ଯାଇ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ତେବେ ପାଇ। ବିପ୍ରଏ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁମୟେ, ତାରେ ଅପରାଧ କେହୁ ହୁଏ। ଉତ୍ତମ ଦିବ୍ୟ ବିପ୍ର କରେ, ନ ଦେଇ ନ ସେବେ ପୟରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନ ନ କରି, ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବେ ନିନ୍ଦା କରି। ଏମନ୍ତ ପାପୀ ଆମ୍ଭେ ଆଣି, ଗୋଚର୍ମେ ବାନ୍ଧି ପାଦ ପାଣି। ବେନି ନୟନ ତାର ତାଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରହାରୀ ଲୁହା ବାଡ଼ି। ଲୁହା ମଞ୍ଜୁଷ ବାନ୍ଧିବେ କେ, ପକାଉ ପୁତି ଗନ୍ଧ ନର୍କେ। ଯେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋହ କରି, କେତେ ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ତରି। ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେ ନିନ୍ଦା କରେ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ତନୁ ଧରେ। ତପତ କର୍ଦ୍ଦମ ନରକେ, ତାକୁ ପକାଉ ଯମଲୋକେ। ତାକ କୁକୁର ଶିବା ମେଳେ, ପାପିଙ୍କି ଖାଉଥାନ୍ତି ବଳେ। ଯାବତ ଥିବେ ପାପୀ ଲୋକେ, ତାବତ ପଡ଼ିଥାଇ ନର୍କେ। ଯେ ଗୋରୁ ପୋଷି କରେ ହେଳା, ହଜିଲେ ନ କରେ ସଂଖେଳା। ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ିତ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ, ସେବା ଯେ ନ କରେ କୁଶଳେ। ସେ ମହାପାପୀ ଯମପୁରେ, ପଡ଼େ ଗୌରବ ନରକରେ। ଗୋଧିଙ୍କ ରୂପେ ମହାକଷ୍ଟି, ଉପରେ କରି ଶିଳା ବୃଷ୍ଟି। ପରିଘ ମୁଦୁଗର ବାଡ଼ି, ଗଗନୁ ନିରନ୍ତରେ ପଡ଼ି। ଗୋଙ୍ଗେ ଯେତେ ରୁମ ଥାଇ, ତେତେ ବରଷ ନର୍କେ ଯାଇ। ପୁଣି ଜନ୍ମଇ ଗୋରୁ ରୂପେ, ଏକଥା ଅଟଇ ସ୍ୱରୂପେ। ଅତିଥି ଯାର ଗୃହ ବାସେ, ସର୍ବଦା ଚଳଇ ନିରାଶେ। ଅନ୍ନ ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ଥାଇ, ନିରାଶ କରି ବାହୁଡ଼ାଇ। ସେ ଗୃହେ ଧର୍ମ ଥାଇ ଯେତେ, ଗମଇ ଅତିଥି ସଙ୍ଗତେ। ଯେ ଗୃହୀ ଅନ୍ତକାଳେ ଆସି, ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି। ଭିକ୍ଷୁକ ରୂପ ଧରି ଦୁଃଖେ, ଅନ୍ନ ମାଗଇ ଅତି ଭୋକେ। ଏ ଯେ ନିରାଶ ଯମପୁରୀ, ଯେ ତାକୁ ଦେବ ନ ବାରି। ଦେଇ ନଥିଲେ ପାଇ ନାହିଁ, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା କହି। ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଯେତେ, କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ। ଅତିଥି ଅଭକତ ଯେହୁ, ଅତି ଅଭାଗ୍ୟବାନ ସେହୁ। ତାର ଜୀବନ ଯମ ଆଳେ, କ୍ଷୁଧାରେ କାନ୍ଦଇ ବିକଳେ। କାନ୍ଦିଲେ ଯମ ଦୂତେ ଧରି, ନିଷ୍ଠୁର ମୁଥେ ମୁଥେ ମାରି। ଅଣ୍ଟାରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ,
तपत बाली रे चलाई तुंडे पुराई ता माटी तनुरे कंटा छाट पीटी एमंते नाना दंड देई नरके निवेशंती नेई नारक नामे दुष्ट आसी अनबरते बही आसी से आसी धीरे पाप देहे निरते कांदु थांती कोहे एमंते अग्निद्रोही नर एथु अंतरे होए पार जे पुत्र पत्नी से भी बंचे धर्म न करी धन संचे से जन्म मृत्यु मूले जेते तसु अंगार हुए तेते जम भुवने ताहा भुंजी निष्ठुर नरके तनु गंजी सुपुत्र जन्म जाए बंशे से नर थाई नरक बासे से जन अविवेक पणे भृत्यकु दंडे अकारणे तार जीवन अंत काले पकाऊ हेब नरक स्थले से निरे कपट कुंभीर मत्स्य मगर सुसंबर एमंते जलचर जीवे पापींकु खाऊ थांती सर्वे से पुणी तीनि जुग गले किंचित धर्म तार थिले नरक हुई निस्तार एबे हो शुण द्विजवर जे बण जन ज्ञानहीने जंतु बधई श्रद्धा मने कार्य कार्य दोषा दोष जे बण जन जीवनासे से प्राणी पर लोके आसी सात चंडाल रूप दिशी अनेक माड़ मारु करे प्राभव सह शरीरे पुणी ता नासा बद्ध बिंधी पाट दौड़ी तही बांधी बंशिता कंटा कंठे भरी गलारे बांधी जत्न करी पापिंकी धरी जमलोके पकांती निरपेक्ष नरके से नरके पड़ी जंतु द्रोही अतिया कोले लोड़े त्राही से नरके बुढ़ी पापी पड़ी शरीर जाई थाए सड़ी निसते बुड़ीले नरके जो कला गंती देह जाके उपरे थाई लौह काक तंटीरे तर्जंती जंबुक एमंत दुष्ट जीव जेवे पापिंकी पीड़ी बानी मनते नरक तीरे तीरे थांती पापिंकी देखी प्रभावंती क्षितिरे जन्म थी बजाए नरके पड़ी थाए काए से नर दया क्षमा बिनु संसारे रही थांती तनु से देह अंते जमपुरे ताकु दंडंती लोहकारे लोह मंजूष बेके लदी मुंडरे लोह शूल भेदी तपत लुहा तुंडे भरी लुहार बाड़ी घेनी मारी चरणे लोह फास देई लोह मंजूषा मध्य नेई तपत बैतरणी जले
ସେ ପାପି ଥାଇ ଚିରକାଳେ କିବା ସୁକୃତ କରିଥାଇ ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ପାର ଯାଇ ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ହେତୁ କରି ଯେ ବଣ ଜନ କରେ ଚୋରି ସୁଜନ ଜନରେ କପଟ ଯେ ପର ଦାରାରେ ଲମ୍ପଟ ଏତିନି ମହାପାପୀ କାଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ନର୍କ ସ୍ଥଳେ ପୂଜ ଶୋଣିତ ଶୁକ୍ରମଳ ଏ ଚାରି ମିଶି ଯେଉଁ ଜଳ ତିନି ହେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତହିଁ ପାପୀଙ୍କି ଅନୁସରି ରହି ଯେ ଜନ ପରେ ନିନ୍ଦା କରି ତା ମୁଖେ ମୁରୁଜ ପ୍ରହାରୀ ସାଧୁ ହିଂସନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଢ଼େ ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ଜନ୍ଦା କୁଢ଼େ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷ ଯେ ଜନ ତା ବାସ ନରକ ସମାନ ହେଠ ବଦନେ ପଡ଼ିଥାଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କରି ପାଦ ଦୁଇ ଯେ ନିଚ ଜାତି ଧର୍ମ ଖଣ୍ଡି କୀଟଙ୍କ ଦଣ୍ଡେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏକ ଏକ ପାପୀଙ୍କି ଦଣ୍ଡ ପରଲୋକ ଏହା ନ ଜାଣି ଜଡ଼ ମୂର୍ଖ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦୂତଙ୍କ ମୁଖୁ ଏହା ଶୁଣି ବିପ୍ରଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ର ପାଣି ପୁଣି ପୁଛଇ ବିପ୍ରବର ହେ ଧର୍ମ ଦୂତେ କୃପା କର ମାୟା ସଂସାରେ ଦେହ ବହି ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ବା କାହିଁ ଯେତେ କହିଲ ପାପ ରୀତି ଏଥୁ ରହିବନି ବର୍ତ୍ତି ଏଥକୁ ପ୍ରତିକାର କିସ କହିବା ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ବିପ୍ରବଚନେ ଯମଦୂତେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ ଯେତେ କଥା ପାପୀ ଲୋକଙ୍କ କର୍ମ ଯଥା ଅଜ୍ଞାନେ କରି ମହାପାପ ଶରୀରେ ବହୁ ଅଛି ତାପ ଯେ ବଣ ଜନ ଏହା ଶୁଣି ଆତ୍ମାର ହିତ ପରିମାଣି କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ମହାବ୍ରତ ଶରଣ ଜୀବର ମାକାନ୍ତ ତାର ସକଳ ପାପ ଧ୍ୱଂସୀ ଅଚିନ୍ତା ପୁରେ ଯାଇ ବସି ଏ ଧ୍ରୁବ ବାକ୍ୟ ନିରାକାର ଆପଣା ଠାରୁ ହେତୁ କର ତୁ ଯେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଥାନ୍ତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତରେ ତୋର ସୁଗତି ନାହିଁ କାଳେ ନରକେ ଥାନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଏବେ ନିସ୍ତରିଲୁ ଦୁସ୍ତରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମହିମାରୁ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଯମଦୂତେ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗତେ ମିଳିଲେ ଜନ୍ତୁପତି ଆଗେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁରାଗେ ଯମ ବୋଲନ୍ତି ଦ୍ୱିଜ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭର ଅଛି ଏଡ଼େ ଗୁଣ ମୁହିଁ ନ ଜାଣି କଲି ଦୋଷ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମହତ ପୁରୁଷ ମୋ ଦୋଷ ନ ଘେନିବ ମନେ ଏବେ ଶୁଣିବା ସାବଧାନେ କିସ ସମ୍ପଦେ ଇଚ୍ଛା କର ଦେବି ମୁଁ ମାଗି ଘେନ ବର ସେ ଧର୍ମରାଜ ସୁପ୍ରସନ୍ନେ
विप्र कहुछि तो समने हे प्रभु जंतुंकर पति तोते गोचर सर्वगति सकल धर्म कर्म जाणु प्राणीक कर्म परमाणु तुझे भक्ति जारे बहु से अन्य मार्गे जीवत हूँ एबे तू कर मते दया जे देह परे नाही माया सही स्वरूप मते कर जन्म मरणे मोर डर एणु नहिब मोर देह देह बिहिले लागे मोह मोहरु लोभ हुए जात लोभु शेष पापग्रस्त पाप सकाशु जन्म मृत्यु केही न जाने एथि हेतु मुहा अनुभव जाणी तुम्भंकु कहु अछि पुणी जात नहिब जोनि द्वारे रहिब पर उपकारे एमंत आज्ञा दिय मोते जेबे सुदया कर चित्ते विप्रवचने जंतुपति बोलई देबा एहि गति एबे तू जक्ष लोक रह सहस्र जुग भोग पाओ अपूर्व दिव्य रूप धरी बिलसी धन पति सिरी तदंतरे मध्य पुरे आसिबु जन उपकारे नदी स्वरूपे मध्यस्थले रहिबु सुशीतल जले सरजु नामे पुण्य तीर्थे स्नाने प्राणी को मनोरथे होइब सर्व कार्य सिद्धि पुणी तो तीरे दया निधि अयोध्या नामे पुण्य क्षेत्र श्रीराम नामे हेब ख्यात जात होइबे नर हरि एके चतुर्धा रूप धरी लक्ष्मी जे सीता नाम बही तोर निकटे थिबे रही तो जल स्नान पान करी आनंदे लक्ष्मी नर हरि तते मुक्ति गति देवे समय सुख भुंज एबे एमंते जंतुपति बाणी पुष्प विमाने से ही क्षणी विप्रग मिला जक्षपुरे गंधर्व गण संगतरे अलकापुरे हेला जाई रहिला दिव्य भोग पाई शुण गो देवी सत्यभामा एमंत कार्तिक महिमा नयने देखी धनेश्वर अशेष दुख हेला पार जे जने व्रते विश्वास ताभृत्य महादेव दास इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये धनेश्वर विप्रमोक्षणे नाम पंचविंशोऽध्याय षष्ठविंशोऽध्याय सुत उवाच इत्युक्त्वा वासुदेवपि सत्यभामा पतिप्रियां सायं सन्ध्या दिव्यकर्तृं जगाम जननी गृह शुण सकल तपोवंत कार्तिक महिमाए मंत श्रीकृष्ण मुखु सत्य शुणी आनंद मने ठाकुराणी
पति चरणे शिर देई उठी छामुरे उभा होई शिरनी बेसी बेनी पाणी बोलंती शुण गुणमणि तुम्भर शेष महिमा शुणिल भिली सुख सीमा केवल मागुअछि एते सदा सुदया थिब मते कार्तिक व्रत धर्म फल केबे हे नहिब विफल एहि सुदया मते थाऊ कृष्ण बोइले अस्तु हेऊ एमंत आज्ञा देई हरि सत्यभामांक कर धरी निज भुवने विजे कले प्राणी की सदगति देले तांक वचने पुण्य श्लोक कहिले सुत पौराणिक हे मुनि माने तुम्भे शुण कार्तिक व्रते जेते गुण सकल व्रत मध्ये सार भवन दिकी कर्णधार जेहा मने ज्ञाने धरी कार्तिके विष्णु आश्रे करी स्नान हविष्य दीपदाने तुलसी मूले उद्यापने ए चारि भागरे जे बीजे ईशिते चतुर्वर्ग भुंजे ए वाक्य शुणी मुनि माने पुछंती सुत सन्निधाने हे सुत लोक हरषणी संसार मध्ये पुण्य प्राणी जेबे कहिब पुण्य फल कार्तिक धर्म कले मूल जे जन कार्तिक न करी से जन संसारु न तरी एमंत कहिल जे तुम्भे एथकु पचारुछु आम्भे जे बण प्राणी ए महिमा शुणी नथिब श्रुति सीमा से पुणी साधु मुखु शुणी एते कारण बोली जानी व्याध बंधक बिहि बसे अजथा थिब परवासे कार्तिक व्रत आगमने संकल्प करी आबाहने विष्णु प्रीति रे व्रत करी भवसागरु जीवे तरी एमंत कल्पी प्राणी चित्ते विचार करुथिब नित्ये से पुणी कार्तिक निकटे किय बा पूजिब संकटे राज्य दुर्भिक्ष ज्ञाति भ्रष्टे किबा बांधव जल कष्टे पर आयत्ते पड़िथिब किय बापे नाश जीव एमंते विघ्न नायते से प्राणी तरिब के मन्ते एथकु कह प्रतिकार तुम्भे सर्वज्ञ बुद्धिवर एमंत मुनिंक वचने सुत कहन्ति सावधाने हे पुण्य आत्मा माने शुण जे पद्म पुराणे प्रमाण उत्तर खंडे जहा मानी कहिअछन्ति पद्म जोनि से धर्म कार्तिक कृत्य रे जे बण जन बांछा करे तार शरीरे पाप जेते बाहर हुई तुरीते संगते बाम पासे थाई
कार्तिक अन्ते क्षय जाई जदि कार्तिक प्रवेशे प्राणी निधन आयु शेषे से लभे देवंक स्वरूप तातुले नर होई पाप जेबे जीवने वर्ती थाई कार्तिक आद्य विघ्न होई तीन प्रकारे तपी माने गृह प्रवेश किबा बने एमंत हेले अकर्तव्य केबे हे व्रत न छाड़ीब जे अकर्तव्य व्रताचारी ता धर्म कहिले न सरी किंचिते कले पूजा विधि सहस्र गुण रे प्रसिद्धि विशेष हरिहर आळ कार्तिक कृत्ये महाफल एबेनी फल जहि तहि अन्य देवंकु भजी तहि जेबे नथिबे देव आळे ग्रामे तुलसी वृक्ष मूले तुलसी जदि न देखिब धात्री वृक्ष को आराधिब जहाकू चिकण न मिली पर जागारे प्रतिपाली अद्रव्य उद्यापन विधि विप्रवचने फल सिद्धि विप्र वैष्णव जेते देखी विष्णु दर्शन तुले लेखी यद्यपि सुस्थान न पाई बट स्वस्थ मूले जाई करिब कार्तिक विधान तेबे होइब महापुण्य हविष्य न करी भोग आमिष द्रव्य परित्याग एमंत कर्तव्य काले कार्तिक व्रत जेबा पाळे किंचित आराधना कले कार्तिक धर्म पाई भले अपार सस्रे गोरु दान फल लभई दुखी जन विष्णु श्री मुखे आज्ञा अछि एथे संशय नाही किछि कहई महादेव दास कार्तिक व्रते मोर आस इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये कार्तिक व्रत विहित कर्म कथने नाम षड्विंशाध्याय सप्तविंशाध्याय ऋषय उवाच कथं तोया सत्थ बटौ गोब्राह्मण समौ कृतौ सर्वेभ्योऽपि तरुणभ्यो मौ कस्मात् पूज्य तमौ मते हे सुत शुण सावधाने तुम्भे कहिल विद्यमाने बट पिपल वृक्ष मूले थांती कार्तिक व्रत फले सेठारे व्रत विधि कले धर्म प्राप्त हेब भले एकथा शुणी तुम्भे तहु मनु संशय दूर हेउ संसारे अछि केते वृक्ष एबेनी किंपा हेले मुख्य एकथा कह मुनिवर शुणी संशय हेउ दूर कहन्ति सुत महाज्ञानी शुणिण सौनकादि मुनि श्रुत उवाच जय ब्रह्मा विष्णु विरूपाख्या स्थावर रूपे तिनि वृक्ष पलाश पिपल निग्रोध
ଏତି ନିସ୍ଥାବର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେଣୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ରୂପ ଧରି ସେ କଥା ଶୁଣ ତପଚାରି। ପୂର୍ବେ ଯେ ଉମାହର ସଙ୍ଗେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥଳେ କ୍ରୀଡ଼ା ରଙ୍ଗେ ରଚିଲେ କନ୍ଦର୍ପ ବିଳାସେ ତା ଜାଣି ସକଳ ତ୍ରିଦଶେ। ବ୍ରହ୍ମା ସହିତେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଭାବିଲେ ଏକ ସ୍ଥାନେ ବସି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଦେବଙ୍କୁ ନ ରଖିବ ଭଲେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ବୀର ଜଳନ୍ଧର ରୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗରୁ ଅବତାର। ଦେବଙ୍କୁ ଯେତେ ଶାସ୍ତି ଦେଲା ସେ କଥା କହୁ ନ ସରିଲା। ଏବେ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶୁସୁତ ପାର୍ବତୀ ଗର୍ଭୁ ହେଲା ଜାତ। ବଳେ ହୋଇବ ମହାବଳୀ ତେଜସ ପୁରୀ ଦର୍ପ ଦଳି। ହୋଇବ ତିନି ପୁରେ ରାଜା ଦେବଙ୍କୁ କରିବ ପରଜା। ଏଥକୁ ଲାଗୁ ଅଛି ଭୟ ବେଳ ହୁଁ ନ କଲେ ଉପାୟ। ପଛନ୍ତେ ହେବ ପରମାଦ ଏମନ୍ତେ ବନି ମନେ ଖେଦ। ଦେବଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଜାଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ କୁଶ ପାଣି। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଯାହା କହିଲେ ଭୃତ୍ୟମାନେ। ଏକଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱଭାବେ ରୁଦ୍ର ତମ ଗୁଣ। ତହୁଁ ଯେ ହେବ ଉତ୍ତପତି ସେ ନିଶ୍ଚେ ଧ୍ୱଂସିବ ଧରିତ୍ରୀ। ତୁ ନାଥ ଜଗତ ଠାକୁର ଏଥକୁ କହ ପ୍ରତିକାର। ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ଜଗଜ୍ୟୋତି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବେଦପତି। ଯାହା କହିଲ ଜନହିତେ ସେ କଥା ଯୋଗାଇଲା ମୋତେ। ଏବେ ଈଶ୍ୱରର ତିରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ହେବ ଭଙ୍ଗ। ତହିଁକି ଉଦୁଯୋଗ କର କ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ସୁରାସୁର। ପୂର୍ବେ ଈଶ୍ୱର ତପ ଭଙ୍ଗେ କନ୍ଦର୍ପ ରହିଲା ଅନଙ୍ଗେ। ଏବେ କେ ଭରସା କରିବ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ନିଧିକୁ ଯିବ। ଏଥକୁ ଆନ କ୍ଷମ ନୋହେ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ। ହର ନିକଟେ ଚାଲ ଯିବା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବି ଦେବା। ଛାଡ଼ିବେ ସୁରତି ମୁହାଁସ ଆମ୍ଭର ଫିଟିବ ସନ୍ଦେଶ। ଏମନ୍ତ କହ ଦେବ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କର କରେ ଧରି। ଗଲେ ସେ କପିଳାସପୁରେ ହର ଗୌରୀ ଯେଉଁଠାରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ବେଗେ ଉଭା ହୋଇଲେ ତାଙ୍କ ଆଗେ। ଓଙ୍କାର କଲେ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଶଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଘେନି। ଉପେକ୍ଷୀ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗତେ ବ୍ରହ୍ମା ନିକଟେ ଉପଗତେ। ନିଜ ସ୍ୱରୂପେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଜେ ରହିଲେ ମଥା ପୋତି। ତା ଦେଖି ଉମା କଲେ କୋପ ବୋଇଲେ ତ ମହାପାପ। ଏଡ଼େ ଅନୀତି କାହା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଭାରି ଯାଏ କାନ୍ତରେ।
ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସି ମିଳେ ଏମନ୍ତ ଅଛି କେଉଁ କାଳେ। ନିଶ୍ଚୟ ମତେ କଲେ ହିଂସା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ନେହ ଆଶା। ରତି ଭଗ୍ନରେ ଯେତେ ବ୍ୟଥା ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ସେ କଥା। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ଆଦି ଏ ଚାରି ଖାନି ଯିବେ ଯଦି। ସର୍ବେ ଜାଣନ୍ତି ରତି ସୁଖ ବିଚ୍ଛେଦେ ଅଛି ଯେତେ ଦୁଃଖ। ତାହା ନ ଜାଣନ୍ତି ବିଟପେ ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ସେହି ରୂପେ। ଏଣୁ ସ୍ଥାବର ରୂପ ହୁଅ କେବେ ସୁଖ ନ ପାଅ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସାପ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଗଲେ ମହାମାଇ। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଲେ ସ୍ଥାବର। ବ୍ରହ୍ମା ପଳାଶ ରୂପ ଧରି ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ହରି। ଶିବ ହୋଇଲେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଶେଷ ସ୍ଥାବରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ। ଯେ ଶୁଣେ ଏ ବୃକ୍ଷ ଚରିତ ହରଇ ଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତ। କହଇ ଦାସ ମହାଦେବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ। ସେ ଏକ ଆତ୍ମା ତ୍ରୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡିବେ ତ୍ରିଗୁଣ ବିପତ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये त्रयोदेवस्तावर कथने नाम सप्तविंशोऽध्याय। अष्टाविंशोऽध्याय। श्रुतोवाच एवं सा पार्वती देवा न शपथ क्रुधमानस। तस्माद् वृक्ष त्वमापनः सर्वे देव गणाः किल। हे मुनि जन शुण एबे पार्वती शापे तिनि देवे। स्वदेहे होइले स्थावर बिरंची आदि हरिहर। एक कथा जानी देवलोके मने विषाद गुरु शोके। ब्रह्म ऋषिंकु आग करी जही अछंती शिव नारी। सेठारे मिली सुर मुनि जे जाहा पत्नी संगे घेनी। हर भुवने कपिलासे मिलिले गौरींक पासे। स्तुति बचने देवताए बोलंती शुण महामाए। जे ब्रह्मा शिव नारायण अशेष ब्रह्मांड कारण। जगते जेते जीव जंतु ए तिनि देवंकर हेतु। राजस सात्विक तामस उत्पत्ति पालन विनाश। एणे ए ब्रह्मा विष्णु शिव तोर माया रे तिनि देव। संसार आत जात करे अनादि त्रिगुण बिहरे। तू आदि शक्ति महामाये तो मनो जगत उदये। ए तिनि जगते अधिप तू ताकू कलु वृक्ष रूप। तू देवी दया कर एबे
जे त्रिनि देव रूप पूर्वे से रूप हेउ परापत नोहिले नर हे जगत एमन्ते देवंक वचने शुणी संतोष देवी माने प्रसन्ने शैल नंदिनी निज स्वामीर दया घेनी बोलंती शुण देवलोके पूर्वे जे ब्रह्मांकर सापे नदी होइले सर्वदेवे से ही विचार कलेबे हिंसा बहिल मोर तही एणु स्थावर रूप होई संसारे थिबे सर्वपुरे अशेष जन उपकारे नदी स्थावर रूप धरी अशेष जन उपकारी ए पुण्य फल निज देहे घेनी जे जाहा भावे रहे केवल ब्रह्मा विष्णु हर ए जेउ रूप रे स्थावर तांकु संसारे पूजा विधि सकल देवे कर सिद्धि जाहाकु जे मनते भक्ति पूजा पालने न्याय नीति वृक्ष रूपकु सेवा करी प्राणी संसारु जीवे तरी एमन्ते वेद शास्त्र लिहि अपराधी को दंड एहि एमन्ते देवी वाक्य मानी सेठारु गले सुर मुनि सकल देवे वृक्ष रूपे रहिले गोविंद समीपे आबर पर हितकारी तहु जे जाहा रूप धरी गौरी वाक्य अनुकंपे मिलिले सुधर्मा मंडपे ब्रह्मा सहित रुद्र हरि सर्वे बसिले सभा करी सभा सम्मुखे वेदवर बोलंती शुण सर्वसुर पार्वती सापे सर्वदेवे वृक्ष स्वरूप होइबे वन पर्वत ग्रामपुरे रहिबे पर उपकारे संसारे जेते जीव जंतु मनुष्य देव सर्व हेतु से तुम्भ मानंकु आराधी करिबे सर्व काम सिद्धि मोर वचने प्रतिपाली अकार्ये पत्र हीन तोली सकार्ये पत्र पुष्प फल बकल काठ आदि मूल अवश्य नेबे प्राणी माने उपे
ଅପେକ୍ଷା କରି ଏତେ ଦିନେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନିଶି ଯେ ବଣ ଦିଶେ କ୍ଷୟ ଶଶୀ ଦେବତା ଆଳେ କିବା ପଥେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ରୋପିଥିବ ହସ୍ତେ ଦୁର୍ଲଭ ଫଳ ପୁଷ୍ପମାନ ଏହା ନ କରିବ ଛେଦନ ଯେ ଜନ ଛେଦିବ ଜ୍ଞାନେ ତାର ନିବାସ ନର୍କ ସ୍ଥାନେ ନରକୁ ନିସ୍ତାରିବ ଯେବେ ଅଛବେ ଜାତ ହେବ ତେବେ ଆବର ଶୁଣ ଦେବଗଣେ ମୁଁ ଯେ ପଳାଶ ବୃକ୍ଷ ବନେ ରହିବି ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ବହି ଲୋଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ କେହି କେବଳ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ବରି ପତ୍ର ପଲ୍ଲବ ଆଦି କରି ବ୍ରତ ବିହିତ ବ୍ରତ ଦଣ୍ଡେ ହୋମ ସମିଧ କରି କୁଣ୍ଡେ ମୋ ପୁଷ୍ପ ଶିବ ଶିରେ ଦେବ ଏଣେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଏଥୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ମୋ ଦେହ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ଆଣି ତାର ସୁକୃତ ଫଳ ଯେତେ ବିନାଶ ହୋଇବ ତୁରିତେ ଏବେ କହିବା କର୍ମ ରୀତି ଯେ ହରିହର ବେନି ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ରାଜବନ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସେ ବେନି ବୃକ୍ଷ ଏକ ସ୍ଥାନେ ରୋପଣ କରିବ ବିଧାନେ ପାଳିବ ଅତି ଯତ୍ନ କରି ମନରେ ଇଷ୍ଟ ନାମ ଧରି ବୃକ୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଯତ୍ନେ ସୁରକ୍ଷା କରିଥିବ ନିତ୍ୟେ ଏ ରୂପେ ବୃକ୍ଷ ଆରାଧନେ ସଂସାରୁ ନିସ୍ତରିବ ଜନେ ଏକ ଆସନେ ହରିହର ବିଜେ କରାଇ ଯେଉଁ ନର ପୂଜା କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାର ବିଧି ମତେ ସର୍ବ ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ବିଧି ତେଣେ ଯେତେକ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ସେ ଧର୍ମ ଫଳ ଫଳ ଦିନେ ବଟ ସ୍ୱସ୍ଥ ଆରାଧନେ ସକଳ ପାପ ହେବ ନାଶ ଅନ୍ତେ ଅଲେଖ ପୁରେ ବାସ ଏ ଫଳ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଆବର ଶୁଣ ଦେବତାଏ ଯେ ଜନମ ବଚନ ମେଣ୍ଟି ବଟ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ କାଟି ସେ ସର୍ବଦେବ ଦ୍ରୋହ କରେ ତାକୁ ନିବାସେ ନର୍କ ଘୋରେ କହି ମହାଦେବ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ଉପଦେଶ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे
कार्तिक महात्म्ये त्रिदेव स्थावर चरित कथने नाम अष्टविंश अध्याय।